Musim libur sekolah tidak hanya ada di Indonesia. Di Amerika, setiap Mei hingga Agustus juga dikenal sebagai musim libur sekolah dan juga musim panas. Libur pada bulan tersebut biasanya menjadi masa panen bagi industri film dan juga bioskop. Berbagai film baru akan muncul dan mendongkrak pendapatan bioskop. Namun hal itu tidak terjadi pada tahun ini. Film Inside Out 2, produksi Pixar yang menjadi box office, hanya mampu meraup $155 juta pada musim panas ini. Musim panas di Amerika Serikat akhir Mei hingga Agustus biasanya menjadi puncak pemasukan box office, memanfaatkan libur sekolah dan keinginan mencari hiburan di luar rumah. Historically, the summer movie season has been very important to studios because a lot of the most highly revenue-generating films of the year would come out in summer. Tapi pemasukan bioskop saat Memorial Day atau Hari Pahlawan AS pada 27 Mei akhirnya mengecewakan. Pemutaran perdana Furiosa, A Mad Max Saga, meraup $32 juta di bioskop domestik Amerika. Say when? Never, John. Dan film Garfield sekitar 31 juta. Ini adalah angka terendah untuk long weekend Hari Pahlawan dalam beberapa dekade. Box office returns for the film industry are down this year, even before the summer started. They're down even more in the early summer season. And there's just not a lot of consistent offerings over the course of the summer. The summer box office especially depends on momentum. You bring people into the theaters, they have a great experience, they see previews and advertisements for other films that they get excited about coming back to see. And we don't have that same sort of rhythm this summer. Bagi sebagian pelaku industri film, relatif lesunya industri saat ini tak lepas dari terhentinya produksi selama mogok massal berbulan-bulan pada 2023. Some days it's hard to not feel bleak. You're absolutely right. There are a lot of people who are still unemployed in this town. We have not completely recovered. Bad Boys Ride or Die akhirnya menjadi film sukses pertama kali ini. Selama opening weekend, film ini meraup lebih dari $56 juta di box office domestik menurut pantauan Comscore. Sejak berakhirnya darurat pandemi, banyak produsen film ingin agar pemasukan box office secara domestik bisa kembali ke angka seperti sebelum pandemi yang beberapa kali sempat menembus $11 miliar. Tapi pada 2023 dengan sejumlah film yang luar biasa sukses termasuk Barbie dan Oppenheimer, akhirnya pemasukan domestik box office juga hanya pada kisaran $9 miliar. Tahun ini lebih banyak film sequel atau lanjutan. I also don't remember a year that was so heavily tilted towards remakes and franchise reboots and sequels and so on. Not only that, but the sequels this year seem to really be digging deep into the catalog. I don't know that there was a lot of enthusiasm for a Twister remake. You also have Beverly Hills Cop, the first installment of that in 30 years. The third installment of Beverly Hills Cop was not critically or commercially successful. So these are sort of unusual offerings. Musim panas kali ini tak seperti tahun-tahun sebelumnya juga minim film superhero yang biasanya diandalkan studio film. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.